I have taken charge over the ship. We are going on an adventure, joining the ragtag crew of a 118-years-old fishing boat heading for Shetland. The trip goes from Moss to Bergen to Shetland and back again. As you can hear, we started the day with the backdraft in the diesel oven, so diesel heater, so the fire alarm is off. There's a nice small tugboat, maybe it's for Hästmannen, the horseman, the big ship, or maybe not. Är ni redo? Ja, då är vi klar. Ja, härligt. There are a few experienced sailors. There are a few The horseman has also started their steam engine, so I guess we are almost ready for takeoff. It's quite funny that we had a fire alarm. Ja, vi har hatt en litt sånn brå start på morgenen alle sammen her, men det har vi ristet oss nå. Så får vi, nå har vi tre timer på cirka nå til også, før det begynner å bulke og sånn, så da vil jeg egentlig at alle kan ta en kikk på om de ser noe som løst, eller som man kan få tjora fast, og at vi rydder mest mulig. Her det noen vester som folk kan få lov å se på. Jeg tenker i hvert fall når vi skal på kvelden og i natta, hvis vi skal bevege oss på dekk, så det veldig fint hvis folk har en vest. Livflåtene eller overlevelsesflaktene har vi nede, sånn at hvis det, og det kan godt hende at på et eller annet tidspunkt at jeg har en magefølelse som tilsier at vi har lyst til at vi skal ha det på, og det betyr ikke at vi går ned for det, men da har vi, da tenker jeg at det fint å gjøre nede i rommet der det god plass og sånn. Så har vi flere livbøyer her nå. Vi har redningsbøye der, vi har en redningsbøye der, vi har en redningsbøye bak på akterdekket. Så hvis det noe som faller i vannet, så det hiv ut en bøye så fort som mulig, for da blir det lettere å finne dem, og vi har også bøyer med lys. Den som bak har ett fiskelys som man måste vrida på, som egentligen inte till, men som liksom en tilläggsgrej vi köpte i år. Hvis det, ja. Skal vi lage en liten sånn? Ja, det kommer, det kommer en line der, og det kommer en line der, så det nå har vi
Vi har 3 timer på oss nå før helvete bryter løs, så det Er det helvete også, eller? Ja, det er. Kan du ikke bare gjenta hva du sa akkurat nå? Nei, vi har 3 timer nå før helvete bryter løs, sa jeg. Så da bruker vi dem til å være best forberedt. Jag har en väldigt Står på den här avståndet då. And we're off to Shetland. I wasn't prepared for this. I thought you were born prepared. I was. Then I got confused by life throwing me curveballs all the time. But it feels pretty good now. But we haven't seen the North Sea yet. So we'll see in a couple of hours how bad the sea state is.
we are leaving Bergen to the south, which means that we have about 3 hours until we reach the North Sea. At the moment we are the last boat in the convoy, but we are probably the fastest boat in calm waters. This is no problem. The biggest boat is the best for rough seas, of course, so out there we're not the fastest. But it has calmed down a lot. It's of course now the 5th of May, not the 4th as the planned date, because yesterday it was a bit too gusty. Jeg blir livredd. Ja. Are all the systems okay? Yeah. The machine is good? Yeah. The coffee is good. Great. We are getting the first taste of the North Sea waves. We still have a bit out to the open sea, and we have the horseman here at our side. How does it feel? It is starting. It is starting. And I'm gonna get my flytvest. get your life vest. All the other crew have their life vests on, and I figured we shouldn't be worse than them, so I got my own. I got mine. No one knows what they have gotten self into here. The machinist is the only crew that was on board when we had some waves. Ja, jag tror den var på. Ja, den var på. Ja, den var på. Går det bra?
står nok på beina begge to inne i styrhuset her, så det er i hvert fall et godt. Viktor, Ja. hur känns det? Är du redo? Ja, det går bra. Ja. Det var fint. Du är trygg på att det blir en safe... we can speak English. Skicklig kör. Do you think it will be a big waves? Not very much bigger than this. Not Well, bigger than this? No. This is all sea. It's not from the wind. Okay, so you think this is the peak of the wave we will have on the North Sea? No. Okay. I don't think that is gonna be the case. So when I came to this boat, there was no emergency exit here. There was a roof or a ceiling. So the first thing I did was to cut this open, so you can go up and down here when there is a big sea. Ska ju ner med skutan, vet du. Ja. Bare ikke skuten skal ned med han, så er det alt greit. Ja, visst. Ja, deilig, vet du. Du kjenner hvor fint han tar sjøen nå. Altså, det er... Dette er liksom greia, altså, jo lenger du er ute på dekket, så jo... Det er ikke prøvd å få ett bein, men... Jonas, dette her er jo så fantastisk. Jeg vet ikke, til New York. Til New York, ja. Vi får se hva det skjer om noen timer. Ja. Så, lykke. What did you say? Det här kommer bli ett helvete, sa jag. That means this is gonna be hell. Ja. We are not even out on the open ocean yet. No, So it's... it's just starting. Hæ? Ja, jeg har jo just kisset.
you were kind of right of the sea state starting to get bigger and the wind picked up again. So this is more like it. I don't know how many people have been seasick yet, but I think maybe it's just one, but I have not yeah, I don't know. never. How is it go? Jo da, means if you saw the last episode. Nei, vi tygger oss jo bortover Nordsjøen nå. Ja. Men det är ju verkligen en konvoj att alla går väldigt nära. Jag trodde det skulle vara mycket längre emellan så att man inte såg de andra. So the exhaust pipe temperature is higher than Jonas wants it to be. What does this mean, Jonas? It's only meaning that I'm driving a little bit harder than I like. Can we Because of the weather. slow down? Of course. And then it would go down? Yeah. Okay. So I'm just going down every half hour and Okay. following up, and if it goes too high, it's just to slow down. But do you know how it's on the other boats? Are they also... Because if everybody is keeping up with the Hesteman and everybody is getting their motors too warm, then Yeah. maybe we should all slow down. And no one wants to be the first one to... Yeah. Maybe... And of course, all the other boats, they are directly out of the... They have been out of the water and it's totally clean underneath. Yeah, and you haven't been out? Last summer it was out, but Okay. and then maybe we shall, when we come to land, also we shall put the diver just to Yeah. check the profile. And But they look like they have a party over there. Their boat is very up and down. jeg skal prøve å se på eksosen også, hvis man... Frigjøringskonvoien, dette er Erka, kan du høre meg? Ja, jeg har litt grann høyere temperatur på eksosen min enn jeg liker, så jeg slår av litt grann på farta i hvert fall. Ja, ikke det var akkurat samme den var, så begynte å... So as expected, the other boats also had a lift to... Erkna roper på hestemannen. Erkna, hestemannen. Ja, både jeg og Anneholmen har prøvd å rope dere opp på kanal 6. Vi er vel litt andpustne begge to, så vi slakker av litt grann for å få litt lavere eksostemperatur, i hvert fall for vår del. Anneholmen, skal jeg oppfatte sånn at du holder fremdeles 6 grader halvt opp og kjører ifra hos alle? Ja, det koster i hvert fall noen timer til med denne festen, så kan vi snakkes litt senere. Ja, Hestmann, det Anneholmen, det var... Vi mottar det i alle fall og tar det til etterretning. Men da tenker jeg, da kan jo Anneholmen, da kan jo dere legge dere litt nærmere på oss, så er jo vi i hvert fall vi noen som kjører sammen.
Jeg synes at eksosten min blir for varm. Så jeg gidder ikke å vi skal gå i mange timer, så jeg gidder ikke å stresse dette her. Kan ta den på innspurten. De har sakket mye av Voss fra... Jeg holder dem innan på synssynet. Men hele da. Eller meg der. Ja, han når den da. Ja, den ligger langt bak der. Får lov til å få litt rom foran der. We have now pretty much tied ourselves up here on the back of the steering house, and we are enjoying the sea. Sitter du fast ordentligt eller? Jag har den här runt mig. So, since 2011 I haven't drank the drop this alcohol. Now it's over. No. It's not over. Okej, det är kanske inte värt. Ser Jag bara tar bort den. det räcker nog. Det svir. Svider det? Ja. Ja, det svider nu. Ah! Håll upp det. Håll upp det högt. Se. Det är efter den har doppats som det svider. Okej, ja, det går bra. Kolla se. Den har liksom slutat blöda. Jag blödde mig och det var kött på bitten. Var det den storleken? Ja. Ja. Så legger du på den ene rundt først, fordi plast de skal ut i papiret. De var ju väldigt bra de här Ja, det är väldigt bra. Pulsate. No, it's better now actually. So you don't need to hold it up. Maybe. But then you will think I have something to say. Don't you have something to say? Yes. I think maybe we should secure the pots so they don't fold this. Alltså så att de... Visst det kommer en stor sida. Det här blir... Man kan stoppa ner den till exempel som du håller i där. Spelar det här in eller? Fan.
Det är mycket som har förändrats på 80 år, men havet är detsamma. Ja, hva er det samme? Ja. Og vi er jo her, det er ingen som kommer i kampfly eller i ubåter for å jage mot oss. Det er et privilegie. Vi har det frie havet. Ja. Charge over the ship. I have taken charge over the ship. Not really, but the captain went down, or Jonas is really the captain. He's the owner, so he decides ultimately where to go, when to go, and everything. But we are going on autopilot, and there is some fog this morning. It is 7:57. But we have radar. And we're in the middle of the sea. No other boats around, but of course we could meet something we haven't expected. Hopefully we don't. I'm a bit sad. I slept past some oil rigs, and I was really excited to see some oil rigs in real life, so I have that on my bucket list still. Oh, it starts raining a lot now.
we lost sight of the other ships this morning, and we are closing in on the 0 meridian, I think it's called. The point on the map where the UTC clock and everything and the coordinate system starts, so we will go from east coordinates to west coordinates soon, in about 14 nautical miles or something. Sitting here with some coffee. I started missing driving trains in the morning, just waking up really early and having a thermos of coffee and just take a train, put it on the rails. It's on the rails already. Just go and sit and drive the entire day listening to some podcasts or something. It's really nice. Really nice. I could do this a lot. Okej, då passerar vi strax här. Ja. Passerar vi strax. Nullmeridian, ja. Ja. Hvor lenge er det til 0,5 nedtelling her nå? Nå passerer vi da Yes, där nullmeridian. passerar vi. Rött streck i havet. Så ser her nå, vet du, så har du Greenwich-meridian, så det er jo... Jeg har fått kontakt med Hespan nå. Ja, med Anholmen. Nei, Hespan vet hvor vi er, og hvor Heland er. Ja. Mer og mer måker, så nå er vi der. Men der er Anholmen, ikke Anholmen, men Hespan. Hva ser du for noe?